स्वप्न को साकार करने उद्देश्य अर्थनीतिर उच्च अभिवृद्धि रणनीति प्रस्तुत करिछु। एबे मु एही अवसर रे आम सरकार प्रथम बजेट रे राज्यर सामग्रिक विकास उद्दिष्ट 10टी स्तंभ को पवित्र गृह सम्मुख में उपस्थापन करने को जाउछि। प्रथम अन्नदाता जहाँ कि कृषक कहा जाउछि, द्वितीय रे नारी शक्ति, तापर सामाजिक न्याय, उत्तम स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्था, सावलील जीवन यापन, मौलिक नागरिक सुविधा, विकसित गाँ, विकसित सहर, विकसित ओडिशा, शिल्प, रोजगार और कर्म नियुक्ति, ओडिया अस्मिता और जगन्नाथ संस्कृति, लोकों पाई सरकार। बाचस्पति महोदय, आम सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता होउछि अन्नदाता मानकर सर्वांगीन विकास। तेणु मो बजेट भाषण प्रथम भाग में अन्नदाता संबंधी विषय गुड़िक उपस्थापना करुछि। स्थूल अर्थनैतिक दृश्यपट, मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। माननीय प्रधानमंत्री भारतर 75तम एवं 100तम स्वाधीनता दिवस मध्य 25 वर्ष को अमृत काल बोली नामित करिसेंती। एई अमृत काल 2047 सुधा भारत को एक विकसित तथा समृद्ध देश में परिणत करने निमंते प्रस्तुत करिबो। आगामी 25 वर्ष रे द्रुत अभिवृद्धि, नूतन जीवनशैली एवं सुदृढ़ वैषयिक भित्तिभूमि द्वारा भारतर अर्थव्यवस्थार समस्त क्षेत्र में नवीकरण और पुनर्गठन करा जाई परिबो, जहाँकि भारतीय अर्थनीति उपरे विश्वर विश्वास को पुनर्स्थापन करिबारे सहायक हब। यह ही अमृत काल स्वप्न। समृद्ध ओडिशा गठन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अतुट सहयोग मु गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। विश्व अर्थनीति रे मंथर अभिवृद्धि पूर्वानुमान सत्वे भारत 2024 आर्थिक वर्ष रे विश्व अर्थनीति रे एक उज्ज्वलतम स्थान ग्रहण करने सह अभिवृद्धि इंजिन भाव परिगणित हब। चलित वर्ष देशर सामग्रिक घरोई उत्पाद जीडीपी अभिवृद्धि हार 7.2% हेब बोली भारतीय रिजर्व बैंक आकलन करिछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे आम राज्यर सामग्रिक घरोई उत्पाद जीएसडीपी 8% वृद्धि पाइब बोली आकलन करा जाइछि। एही परिप्रेक्षी रे मु वर्तमान कृषि बजेट उपस्थापना करिया पे जाउछि। बाचस्पति महोदय, कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र होउछि राज्यर बृहत्तम नियुक्ति क्षेत्र एवं यह राज्यर सामाजिक अर्थनैतिक विकास चाबिकाठी। यही क्षेत्र में राज्यर मोट श्रम शक्तिर 85.8% नियोजित होइथिबा बेले यार योगदान ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जीएसवीए 22.5% अटे। आम सरकार ए क्षेत्र में महत्व को हृदयंगम करिसेंती। कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र महत्व को उपलब्धि करी आम सरकार यही क्षेत्र पर यथेष्ट व्यय बरादर प्रस्ताव रखिछंती। 2023-24 आर्थिक वर्ष रे यही क्षेत्र पर मोट बजेट अटकल 24,829 कोटी टंका थिला बेले मु 2024-25 आर्थिक वर्षर बजेट रे यहा को 36% वृद्धि करी मोट 33,919 कोटी टंकार प्रस्ताव रखुछि। समस्त समृद्धि प्रतिश्रुति देउथबा एक सामग्रिक विकास ही आमर लक्ष्य। विकसित ओडिशार परिकल्पना को साकार करने को आमे समृद्ध कृषक योजना आनिबा को जाउछु, जोंथिरे पर्याप्त आर्थिक सहायता लाभ करी कृषक माने सफल और समृद्ध होई परिबे। जातीय स्तर ओडिशा चतुर्थ बृहत्तम धान जोगाणकारी राज्य। एही योजना रे चाषी मानक ठारू उचित मूल्य रे धान क्रय करा जिबार लक्ष्य रहिछि। चाषी मानक ठारू धान क्विंटाल पिछा 3,100 टंका किणा जिवो, जहाँ वर्तमान सर्वनिम्न धार्य मूल्य एमएसपी ठारू क्विंटाल पिछा 800 टंका अधिक हबो। मंडी ठारे क्रय प्रक्रिया रे कटनी छटनी व्यवस्था को रखिबा पई आर्द्रता परिमापक यंत्र उपलब्ध करा जिबा सह कंप्यूटराइज्ड वजन उपकरण गुड़िक व्यवहार मध्य करा जिवो। एही व्यवस्था द्वारा धान
କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ତଥା କ୍ରୟ ସମୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଡିବିଟି ମୋଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆମେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମ ସରକାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ନିଜସ୍ୱ ଜମିର ପରିମାଣକୁ ଆଧାର ନକରି ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟପଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1,935 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତର୍ଜମା କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସମବାୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କୃଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସମାଧାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟତା, ଆର୍ଥିକ ସେବା, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ମିଲେଟ୍ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ। ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ନିମିତ୍ତ 649 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଲେଟ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମିଲେଟ୍ର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏହାର ରପ୍ତାନି ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। 40% ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସରକାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ସ୍କୁଲ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କପା ଶିଳ୍ପର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ। କୃଷକମାନେ ପୋଷଣୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ତଥା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଅଂଶଧନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBY ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଭାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ 2 ହେକ୍ଟର ପିଛା ଥିବା କୃଷକଙ୍କର ଅଂଶଧନର ପ୍ରିମିୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପିଛା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଟୋକନ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ହାନିରେ ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ମୃତ୍ତିକା ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାରକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଝୋଟ ଏବଂ ବାଦାମ ଭଳି ଅବହେଳିତ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଫସଲର ବିବିଧକରଣ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା।
एथि निमंते पर्याप्त अर्थ व्यवस्था करा जिवो। अक्षय शक्ति साहाय्य अणु जलसेचन कृषक मान सशक्त करने निमंते राज्य में पीएम कुसुम संपूर्ण रूपे कार्यकारी करा जिवो। माननीय बाचस्पति महोदया, जल बहुले सृष्टि नाश, जल विहुने सृष्टि नाश। जल ही जीवन धारण मुख्य उपादान। यह एक मौलिक संपद जहाँ परिवेश संतुलन को बजाय रखा सह विश्व में लोक मानकर जीवन जीविका धारण और सामाजिक अर्थनैतिक विकास में सहयोग प्रदान करिथाय। विशेष करी कृषि उत्पादन और उत्पादकता क्षेत्र में जलसेचन प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय। समस्तक पई जल सुरक्षा एवं एक पोषणीय भविष्य सुनिश्चित करने हेउची आम सरकारंकर उद्देश्य। एथिपाई चलित वर्ष जल संपद विभाग निमंते व्यय बराद को आमे प्राय 25% वृद्धि करिछु, जहा द्वारा जल संपद भित्तिभूमि निर्माण सह जलर सर्वोत्तम परिचालना और यार उपयुक्त बंटन, जल संरक्षण दक्षता, बन्या और जल प्रवाह रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं राज्यर सार्वजनीन विकास तथा अभिवृद्धि को प्राथमिकता दियाजिबो। बाचस्पति महोदया, राज्यर समस्त चाषी को जेपरी जलसेचन सुविधा मिल पार ताहा सुनिश्चित करा जिवो। चाषी मानक आवश्यकता को पूरण करने चलित आर्थिक वर्ष में नवरंगपुर उठा जलसेचन प्रकल्प, नवरंगपुर जिलार तुरी गुंटा जलसेचन प्रकल्प, सुवर्णरेखा जलसेचन प्रकल्प, मयूरभंज जिलार द्वितीय पर्याय फेज 2 प्रकल्प, मयूरभंज जिलार खैरी बंधन ब्यारेज प्रकल्प, सांदुल ब्यारेज प्रकल्पर यूजीपीएल बंटन व्यवस्था, गजपति जिलार छेड़ीगढ़ डैम, गजपति जिलार नुआगाँ ब्यारेज प्रकल्प, गंजाम जिलार जानीभिली ब्यारेज प्रकल्प, मयूरभंज जिलार सोनो और बांकोतीरा ब्यारेज प्रकल्प, हाडुआ जलसेचन प्रकल्पर हाडुआ डैम और यूजीपीएल वितरण व्यवस्था भली बृहत और मध्यम जलसेचन प्रकल्प गुड़ी को कार्यकारी करने निमित्त काम हाथ को निया जाइछि। एथि निमंते बजेट रे मोट 3352 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। जलर क्रमागत चाहिदा को पूरण करिया पई नयागढ़ जिलार मृतंग जलसेचन प्रकल्प, गंजाम जिलार पिपलपंक डैम प्रकल्प, बलांगीर जिलार उपर लांथ मध्यम जलसेचन प्रकल्प, अनुगुल जिलार समाकई ब्यारेज प्रकल्प, बरगढ़ जिलार 3टी और नुआपड़ा जिलार 7टी बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प, कलाहांडी जिलार 3टी और नुआपड़ा जिलार 2टी एमआईपी, कलाहांडी बलांगीर बरगढ़ और नुआगड़ा जिलार 359टी गोष्ठी उठा जलसेचन प्रकल्प और 11,886टी गभीर नलकूप भली नूतन जलसेचन प्रकल्प गुड़ी को आरंभ करने प्रक्रिया त्वरान्वित करा जाइछि। बाचस्पति महोदया, जल संपदर विकास केवल जल जोगान वृद्धि करने नुहे बरं जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण एवं दिनक दिन बढ़ुवा जलर चाहिदा भली आह्वानर मुकाबला कर स्थायित्व, समानता एवं स्थिरता सुनिश्चित करिबारे मध्य यह गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। समस्तक पई पर्याप्त जल सुरक्षित रखी एक स्थायी भविष्य गढ़ी तोलिबा दिगरे आमे उल्लेखनीय पदक्षेप नौछु। चलित वर्षर बजेट रे कृषि, शिल्प, घरोई व्यवहार, बन्या सुरक्षा, शक्ति उत्पादन एवं परिवेश समेत विभिन्न उद्देश्य रे जल उपयोग बंटनर एवं परिचालना पई व्यापक कार्यकलाप अंतर्भुक्त रहिछि। हीराकुद जलसेचांचल 60 वर्ष पूर्व तैयारी होइतिला। हीराकुदर मुख्य वितरणकारी स्रोत गुड़िकरू तथा शाखा नदी गुड़िकरू बाहरी किछि नाली एवं जराजीर्ण अवस्था अच्छी। एगुड़िकर मरामती करी कार्यक्रम करने सह जल बंटन दक्षता और समता आनिबा निमंते आउटलेट बाहर थिबा जलस्रोत गुड़ी को बजाय रखा आम योजना करिछु। एहा मध्य कृषक मानकर दीर्घ दिनर दाबी थिला। डैम, ब्यारेज एवं इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर गुड़िकर आवश्यक वैषयिक उन्नति आनी एहार गेट को सीधा नियंत्रण गृह किंबा कार्यालय परिचालना करने बजेट रे प्राथमिकता दिया जाइछि। यही व्यवस्था अतिरिक्त बन्या जल को ठीक समय निष्कासन करिबारे सहायक होब। जलर संरक्षण तथा उपयुक्त को सुदृढ़ करने आम सरकार गेट विहीन डैम गुड़िकरे स्वयंचालित गेट जोगाइबा उपरे गुरुत्व आरोप करिसेंति।
ଆମର ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରାଥମିକତା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନାକୁ 2024-25ରୁ 2028-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2,28,685 ହେକ୍ଟର ଆୟକଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଚାଧୀନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 710 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରିକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲୁଣିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା, ବନ୍ୟାବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଜିଓ ୱାଟରର ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଡେଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନର୍ଭରଣ ଦ୍ୱାରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ୟମ ସ୍ୱରୂପ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ତଥା ସବୁ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ସାମଗ୍ରିକ ଜଳାଶୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 814 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ 1,125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନର ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଜଳସେଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଓ MIP ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଳିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝରଣା ଓ ନାଳର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଷ ଜମିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଆଧାରରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁରାତନ ଆୟକଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 1,294 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ପୁନର୍ଭରଣ ପାଇଁ 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା, ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପରିମାଣ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଯୋଜନା ଏବଂ ପୁରାତନ ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ ତଥା କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ମୋଟ 773 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଳର ସୁବ୍ୟବହାର, ଜଳ ବଣ୍ଟନରେ ସମତା ଏବଂ ଆୟକଟର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଆଧୁନିକ କୃଷିକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ